Krompir je kultura koja ima specifične zahtjeve prema hranjivima. Biljka krompira ima slabo razvijen korijen, a velike krtole za koje treba obezbijediti i velike količine hranjiva. Osim toga, đubrenje krompira je potrebno prilagoditi razvojnim fazama biljke krompira. Mnogi uzgajivači krompira pribjegavaju dodavanju enormnih količina đubriva, čime nanose više štete krompiru nego što je očekivana dobit. Naime, pređubrene biljke krompira podložnije su napadu štetočina i prouzrokovača oboljenja, a krtole brže propadaju. Krompir je svestrano korijenasto povrće i osnovna je hrana u mnogim domaćinstvima. To je podzemni gomolj koji raste na korijenima biljke. Krompir je jednostavan za uzgoj i prepun raznovrsnih hranjivih materija. Za razliku od drugih gajenih kultura kojima zemljište služi samo kao supstrat iz koga putem korijenovog sistema uzimaju vodu i hranjive materije, krompir u zemljištu stvara vegetativne organe, krtole, radi kojih se naravno i gaji, a koje se koriste za ishranu. Mi već neko vrijeme koristimo plodove mladog krompira iz našeg vrta. To su mladi plodovi koji su sitni, ali ujedno i najukusniji. Mogu se pripremiti na razne načine, nije ih potrebno čak ni guliti. Dovoljno je samo da se temeljito operu i pripreme na najdraži način. Naravno, cilj svakog povrtlara jeste da ima ipak nešto krupnije plodove krompira. Tako da ćemo danas govoriti o tome kako na pravi način prihraniti krompir da bi imali krupnije plodove i opšte bolji urod. Ako je suditi po vašim komentarima i pohvalama, vjerujem da naši savjeti dolaze baš u pravo vrijeme. Općenito kada se radi o temama naših videa. Pa ukoliko vam se sviđa i ovaj video, iako već niste, zapratite naš kanal i naravno kliknite na znak zvonca. Na taj način ćete dobiti obavijest o svakom novom videu. Pratite naše savjete o uzgoju i vjerujte, imati ćete vrt kao nikad prije. Krompir zahtjeva dobra, laka i rastresita zemljišta. Zemljišta bogata hranjivim materijama. Za sadnju krompira treba izbjegavati plitka i pjeskovita zemljišta. Manje su plodna i osjetljiva na sušu. Krompir zahtjeva zemljište slabo kisele reakcije sa pH-om između 5,3 i 6. Reakcija zemljišta sa pH ispod 4,5 i iznad 7,5 negativno djeluje na prinos krompira. Biljka krompira ima različite zahtjeve prema pojedinim đubrivima, to jest mineralnim elementima u toku vegetacije. Krompir ima velike zahtjeve što se tiče kalija, odnosno veliki je potrošač ovog elementa. 4 kg krompira iznose iz zemljišta 20 g azota, 45 g kalija, 10 g fosfora i manje količine bakra, bora i mangana. Dobar izbor kod uzgoja krompira su organska đubriva na koja vrlo dobro reaguje. Ova đubriva poboljšavaju kvalitet zemljišta i sadrže sve neophodne materije i hranjiva, poput azota ili dušika, kalcija, kalija, fosfora, mangana, sumpora i druge elemente. U zemljištu dolazi do raspadanja organskih đubriva što povećava sadržaj dobrih elemenata u zemljištu i to pozitivno utječe na razvoj i rast krompira. Ukoliko se neposredno prije sadnje u zemljište dodaju đubriva bogata borom i manganom, to će povećati sadržaj vitamina C u krompiru. Kao đubrivo za krompir odličnim su se pokazali pepe od drveta, đubrivo od koprive, kokošji đubar, đubrivo od gaveza, goveđi stajnjak, kompost, glistinac i druga đubriva. O svemu ovome pojedinačno imate posebne videe na našem kanalu, pa možete malo da pogledate i da se informirate. Krompir odlično reaguje na dodavanje pepela tokom sadnje, jer pepeo drveta sadrži fosfor, kalij, kalcij i druge elemente.
A s druge strane, đubrivo od koprive je još jedno odlično đubrivo na koje krompir dobro reaguje. Ukoliko se ovo đubrivo primjenjuje folijarno, pozitivno utječe na cjelokupnu biljku i povećava njenu otpornost. Kopriva se može koristiti i kao malč. Njene žarne ćelije smetaju krompirovoj zlatici prilikom izlaska iz zemlje i vraćanja. Zbog toga će manje da se zadržavaju na krompirištu koje je malčirano koprivom. Đubrivo od gaveza je bogato sadržajem kalija. Pored kalija sadrži i druge hranjive materije i minerale. Pošto je krompir veliki potrošač kalija, on izuzetno dobro reaguje na primjenu ovog đubriva. Đubrenje krompira se izvodi nekoliko puta tokom vegetacije i trebamo uskladiti rast i razvoj biljke krompira i đubrenje. U zavisnosti od kvaliteta zemljišta, polovina hranjiva se može dodati u predsjetvenoj pripremi zemljišta, prvenstveno organska đubriva i stajnjak. Nakon što prođe otprilike 2 sedmice, to jest 15 dana od kako su niknule biljke krompira, dobro je koristiti đubrivo koje je bogato azotom i koje će intenzivirati porast nadzemne mase. Ali sada trebate biti oprezni, jer previsoke količine azota će intenzivirati stvaranje te zelene mase, a odložit će zametanje krtola i cvjetanje. Krompir će ostati sitan. U ovu grupu đubriva, to jest đubriva bogatih azotom, ubraja se i đubrivo od koprive te kokošje đubrivo. U fazi stvaranja pupoljaka i zatvaranja redova dodaju se đubriva bogata kalijem, dok se u fazi cvjetanja dodaju đubriva bogata fosforom. Kalij je element koji ima utjecaj na kvalitet i prinos krompira, smanjuje osjetljivost na povrede i gnječenje, utječe na pojavu tamnjenja i kvalitet i dužinu čuvanja krompira. Fosfor utječe na ranije zametanje krompira i njegov razvoj. Rane sorte su dosta zahtjevnije u pogledu đubrenja nego kasnije. Đubrivo koje se dodaje ranim sortama treba da je pristupačnom obliku kako bi ga biljke krompira što lakše usvojile. Upravo kada krompir dostigne polovinu razvojnog razdoblja, vrijeme je da mu se obezbedi kalij. A zašto je to važno? Naime, kalij je neophodan za sve biljne kulture kako bi imale kvalitetne i krupne plodove. Ukoliko želite da ostvarite zavidne količine uroda krompira, sada je vrijeme za akciju. Kalij, kao i druge materije, biljka ne može pravilno da usvaja iz tla kada su nepovoljni vremenski uslovi. To je upravo ono sa čime se trenutno susrećemo, prevelike temperature. To je razlog zašto biljka nije sposobna da usvaja tvari iz tla na pravilan način. Tu u priču sada dolazi folijarna prihrana, to jest prihrana preko lista. Mi smo i ovaj put odabrali istog proizvođača kojeg smo vam već spominjali, a radi se u proizvođaču Zoberbach. Quality je formulacija jako bogata sa kalijem, bez nitrata, sulfata, karbonata, u potpunosti omogućuje trenutnu apsorpciju i translokaciju unutar biljaka, koja omogućuje opskrbu plodova tokom rasta, razvoja i zrenja. Specijalni proces kelatiranja sa aminokiselinama sprječava reakciju sa drugim mineralnim i organskim molekulama te olakšava apsorpciju kalija vrlo brzo nakon nanošenja folijarnim putem. Kalij inače potiče fotosintezu, poboljšava aktivnost i ubrzava formiranje i mobilizaciju biljnih šećera iz lišća u plodove. Regulira vodeni režim i smanjuje isparavanje, to jest transpiraciju. Pospješuje raniju zrelost, povećava razinu šećera, poboljšava boju i kvalitetu ploda. Pravilno ishranjeni pođubren krompir dati će visok prinos kvalitetnih plodova koji se mogu duže čuvati u skladištu.
Upravo zato vrlo je bitna pravovremena prihrana. Za početnu prihranu ste trebali se pobrinuti ranije, a sada još uvijek stignete folijarno dodati dovoljnu količinu kalija. Na ovaj način biljka će ga lakše usvojiti unatoč visokim temperaturama jer ga biljka lakše usvaja preko lista. Kroz video ste mogli vidjeti kako je naš mladi krompir izgledao, a sada ćete vidjeti kako to izgleda nakon što se pravovremeno biljci daju potrebna hranjiva. Krompir je svakako krupniji, kvalitetniji i otporniji. Samim tim biti će dugotrajniji i imati ćemo ga tokom cijele zime sve do početka nove sezone ubiranja mladih plodova krompira.